yata. Lakay. Kikiam bakit? Merindahan tayo. Kikiam. Kikiam. Homemade kikiam. Sigurado nga nalinis. Ito yung sumarano, ilambong ko. After that, Ilambong? Ay, ilambong dahi ta? syempre tapos naman ito iprito. Oo, nagdirit yung may prito. Kano kanang dati ka mas masak nga arena bakit? Sabi nag-glass ka. Kaya mo dati ka mas masak nga arena? Ata. Nalaka, kano makasapulan gumatangan iti kikiam iti shop isupay nga katangam. Dato yak valor lang ti $5. $10. Nakabayaan dahi ta. Siyempre nabuyak yun ti Facebook. Nung makaramaraman kailangan apo ti kikiam, magaramit kailangan. Makatipid ka pa eh. Makatipid ka pa, manalam mo pa, tamo nga nalinis. Oo. Una.